Why I don't have a smartphone Alasan mengapa saya tidak punya smartphone and why I don't want a smartphone dan kenapa saya tidak ingin punya smartphone is because Nabi Muhammad ﷺ karena Nabi Muhammad SAW warned us about something that will happen in akhir zaman. telah peringati kita tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. He said the time will move faster and Beliau faster. katakan waktu akan berjalan semakin cepat dan semakin cepat. And that is a dangerous sign. Dan itu adalah tanda yang sangat berbahaya. He said a whole year will pass like a month, 1 tahun akan berlalu seperti 1 bulan, and a whole month will pass like a week, 1 bulan seperti 1 minggu, and a whole week will pass like a day, 1 minggu seperti 1 hari, and a whole day will pass like an hour, dan 1 hari seperti sejam. and a whole hour will pass like the amount of time it takes to kindle a fire. Dan 1 jam akan berlalu secepat seperti menyalakan api. And I know Dan saya tahu that when I have the perception that time is moving faster for me, ketika saya punya persepsi bahwa waktu sudah berjalan cepat bagi saya, I am in the embrace of Dajjal, saya sedang dirangkul oleh Dajjal, and I'm in the embrace of Ya'juj and Ma'juj, dan saya telah dirangkul oleh Ya'juj dan Ma'juj, and I need to get out. dan saya harus keluar. The perception that time is moving faster and faster Persepsi waktu sedang berjalan cepat started long ago sudah dimulai jauh hari, when we stopped using horses and donkeys and camels, ketika kita berhenti menggunakan kuda, keledai, dan unta untuk transportasi. and not only do we no longer use them, Dan bukan itu saja, but for some people it's impossible to return to them. tapi bagi banyak orang, beberapa orang sangat tidak mungkin untuk bisa kembali ke zaman itu, Because they become now addicted to traveling faster. karena mereka sudah kecanduan untuk pergi dengan cepat. Tell him if the coffee is cold, I'm not going to drink it. Itu kopinya dingin atau panas? If it's cold, I'm not going to drink it. It's hot. Okay. Jazakallah. Okay. Yes, you know it's panas when you can see the smoke. Thank you. Jazakallah. Okay. First we had motor cars and trains Pertama muncul mobil dan kereta api to replace the horses and the donkeys, untuk mengganti kuda-kuda dan keledai and the aeroplane. dan kapal pesawat. You don't need a ship anymore. Sekarang kita tidak perlu kapal laut lagi. And who wants to travel for 2 weeks with a ship when you could travel with 2 hours in a plane? Karena siapa yang mau bepergian selama 2 minggu jika bisa pergi dengan 2 jam pakai pesawat. So this is not only change, Jadi bukan saja ini perubahan, this is irreversible change. ini adalah perubahan yang takkan bisa dikembalikan lagi. Long ago you had to write a letter Dulu kita perlu menulis surat and mail the letter. dan diposkan. It can take a week, 2 weeks to arrive. Mungkin butuh seminggu, 2 minggu untuk datang. And then came the telegraph, Lalu muncul telegraf, and the telegraph will take a few hours. dan telegraf mungkin makan waktu beberapa jam. And then came the telephone, Lalu muncul telepon, and you could now talk. dan sekarang kita bisa berbicara langsung.
So it's a world in which you're moving faster. Jadi dunia ini semakin berjalan semakin cepat. Not only are you moving faster, Bukan saja kita berjalan cepat, but the change is irreversible. namun perubahan itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Nobody wants to return to writing a letter and mailing it anymore. Tidak ada yang ingin kembali menulis lagi seperti dulu. This is part and parcel of the changing perception of time moving faster and faster. Ini adalah bagian dari perubahan waktu yang semakin cepat. People who become addicted to this fast lane of life Orang-orang mereka yang kecanduan dengan gaya hidup cepat ini have to live in the city harus hidup di perkotaan. because the city has a fast life. Karena perkotaan itu pergerakannya cepat. The young woman Wanita-wanita muda who is addicted to the fast lane yang kecanduan kehidupan cepat, and you take her to the kampung, jika dibawa ke kampung remote countryside, atau di pedesaan, she said, I can't survive here. dia akan katakan, saya tidak akan bisa bertahan. Take me out of this place. Tolong keluarkan saya. If I stay here, I'll die. Jika saya tetap di sini, saya akan mati. And yet, Namun, Dajjal is strongest of all in the city. Dajjal itu paling kuat pengaruhnya di perkotaan, And weakest of all in the countryside. dan yang paling lemah pengaruhnya di pedesaan dan kampung. The countryside is a place you can listen to the birds singing. Karena di pedesaan itu kita bisa mendengarkan suara-suara burung, Look at the plants growing. memperhatikan tumbuhan yang tumbuh, Look at the clouds moving. awan yang bergerak. This is biological time. Ini adalah waktu biologis. So you don't lose contact with biological time. Jadi Anda tidak akan kehilangan waktu biologis. In the countryside, you can look up in the sky and see the moon. Di pedesaan kita bisa melihat ke langit dan melihat bulan, And you can order your life watching the moon. dan kita bisa mengatur hidup kita melihat bulan. Do people in the city have time for the moon? Apa orang-orang kota punya waktu untuk lihat bulan? Do you think so? Saya rasa tidak. The smartphone Smartphone is destined to play a very strategic role memainkan peran yang sangat penting in getting you to become addicted untuk membuat Anda semakin kecanduan to the fast lane of life. pada kehidupan yang cepat ini. And once that addiction has arrived, Dan ketika kecanduan itu tiba, there's no escape. kita tidak bisa lepas. So I don't have a Itu smartphone. mengapa saya tidak punya smartphone. I live a deliciously slow life. Saya hidup dengan waktu yang sangat lambat dan indah. I can enjoy the passage of time Saya bisa menikmati berlalunya waktu because I'm not in the fast lane. karena saya tidak berada di jalur cepat. I use the word delicious. Saya gunakan kata lezat. I live in a deliciously slow lane of life. Saya hidup di gaya hidup yang lambat, yang lezat. Shall we start? Ustaz Hassan, Bismillah. Come on this side.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imron Baitul Maqdis kharab Yathrib wa kharab Yathrib khurujul Malhamah wa khurujul Malhamah fathul Qustantiniyah wa fathul Qustantiniyah khurujud Dajjal. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika wasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Sahibul Fadilah Ustadzana Syekh Imran hossain Hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah fi tuli hayati. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin dan hadirat, para audiens, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat pada kita semua, nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan nikmatnya kita selalu hamba Allah dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita, amalnya kita. Lebih khusus pada malam ini Allah izinkan kita bertemu dengan guru besar kita, guru internasional kita, guru yang menyelamatkan dunia ini. Di saat para ulama banyak yang tidak mungkin mohon maaf kurang konsen terhadap persoalan akhir zaman. Apalagi tema malam ini tema yang sangat spektakuler, yang sangat dahsyat, yang mungkin saya sendiri masih kurang mendalami. Apalagi orang-orang yang sebaya dengan saya, para ustadz, para kiai, profesor, dokter, kiai haji, saya kira banyak yang masih seperti saya belum memahami, yaitu judulnya Petro dolar dan Malhamah. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru besar kita dengan tuntas. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan sebaik-baiknya, karena inilah, kalau kita hidup di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Kalau sudah enak profesor dokter PhD di yayasan masing-masing, tidak peduli tentang akhir zaman, riba, Ya'juj Ma'juj. Kalau orang tidak tahu akhir zaman tentang Ya'juj Ma'juj, dia akan digilas oleh zaman ini sendiri melalui Ya'juj Ma'juj, karena dia nggak kenal siapa itu Ya'juj Ma'juj. Orang nggak tahu musuh kita sudah ada di dalam diri kita, di lingkungan kita. Bagaimana dia akan bisa melawan? Disinilah karena ketidaktahuan itu. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik penjelasan guru kita yang sudah malah melintang begitu rupa, ulama yang sangat langka, Majma'ul Bahrain, ya. Selain juga ulama kaliber di bidang nas dan teks Al-Quran dan hadis, tapi juga menguasai politik internasional, filsafat, ekonomi, dan sistem keuangan internasional yang menyesatkan dan menindas umat manusia ini habis-habisan, dan yang ditindas malah senang, malah bahagia dengan penindasan itu karena ketidaktahuan, kebodohan itu. Inilah saatnya kita harus mengangkat tema ini. Guru kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya, sehingga malam ini akan menjadi pencerahan buat kita
keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, dan masyarakat kita. Inilah sambutan pengantar dari kami. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, walaupun kita mungkin bukan berangkat dari ustaz, bukan dari kiai. Percuma kiai, haji, doktor, profesor, doktor yang sudah pernah salah satu di antara mereka yang menghalalkan bunga bank. Mau bilang. Jadi inilah, dan itu akan diikuti oleh sejuta umat, sekian banyak juta, ratusan juta umat menyesatkan ini diikuti oleh banyak orang. Ini karena mereka tidak tahu konsep bank itu apa, sehingga ada istilah menitipkan uang ke bank. Apa itu? Bukan menitipkan, ikut campur dalam riba. Bukan menitipkan itu. Itu adalah maksud bank syariah. Sama juga dia, tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Riba-riba juga. Inilah yang bisa sedikit saya komentari ilmu dari beliau yang kita hargai. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada beliau yang sudah habis-habisan beliau keliling dunia untuk menyelamatkan manusia dan kemanusiaan ini dari dunia barat Ya'juj Ma'juj yang keparat gitu. Demikianlah bisa sampaikan, kalau intinya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. You ready? Okay. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl of the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala declares that He sent down the Quran on thee, O Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that this book might explain all things. Dalam surat An-Nahl di Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia turunkan Al-Quran kepadamu, ya Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menjelaskan segala sesuatu. And so this book would explain the subject of our talk tonight, which is on money. Jadi kitab ini akan bisa menjelaskan topik kita malam ini, yaitu tentang uang. The petrodollar and the Malhamah. Petrodollar dan Malhamah. Malhamah, of course, is what the Christians and Jews referred to as Armageddon. Malhamah dalam istilah Yahudi dan Nasrani mereka menyebutnya Armageddon. The great war that's coming. Perang besar yang akan datang. And the petrodollar, of course, is about money. Dan petrodollar itu tentu tentang uang. And this book will explain what is money. Dan kitab ini Al-Quran akan bisa menjelaskan apa itu uang. So shall we begin with the Quran? Jadi boleh kita mulai dengan Al-Quran. What is money in the Quran? Apa itu uang dalam Al-Quran? And why did Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam respond in the way that he did when Bilal came to him radhiyallahu ta'ala anhu with some dates? Dan mengapa Nabi Muhammad SAW merespon ketika sahabat Bilal radhiyallahu anhu mendatanginya dengan beberapa buah kurma? What was so wrong with this? He had some dates
Apa yang salah dengan itu? Dia membawa beberapa kurma And he brought them as a gift for the Prophet ﷺ. dan memberikannya sebagai hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. You do have dates in Indonesia, don't you? Ada kurma di Indonesia. He asked, Beliau bertanya, Bilal, these are very high quality dates. Where did you get them? Bilal, ini adalah buah kurma yang sangat baik kualitasnya. Dari mana kau dapat ini? So Bilal radiallahu ta'ala anhu said, O Messenger of Allah, I had 2 kilograms of inferior quality dates. Bilal berkata, ya Nabi, saya sebelumnya mempunyai 2 kilogram buah kurma yang kualitasnya rendah. They didn't use kilograms at that time. They used another measure called the sa'a. Dulu mereka menggunakan istilah sa'ah, bukan kilogram. But I'm using kilograms so you'll understand. Tapi saya pakai kilogram agar kita mengerti. O Messenger of Allah, I had 2 kilograms of inferior quality dates. Wahai Nabi, saya punya 2 kilogram buah kurma yang kualitasnya rendah. And I exchanged them for 1 kilogram of superior quality dates. Dan saya menukarnya dengan 1 kilogram buah kurma yang lebih baik kualitasnya. It was a fair exchange. Dan itu adalah pertukaran yang adil. The value of the 2 kilograms of inferior was the same as the value of the 1 kilogram of superior. Nilai buah yang 2 kilo itu senilai dengan 1 kilo buah kurma yang lebih baik. Bilal, said the Prophet ﷺ, Nabi SAW berkata, Bilal, this is the essence of riba. ini adalah esensi dari riba. This is terrible. Sangat buruk. Riba. Nabi Muhammad ﷺ, he cursed. Nabi Muhammad SAW, beliau mengutuk. He cursed all 4 Dia mengutuk 4 orang involved in riba. yang menyangkut dengan riba. He said they're all equally guilty. Beliau katakan semuanya sama-sama salah. The money lender who takes riba. Peminjam uang yang mengambil riba, The one who borrows the money, he pays the riba. orang yang meminjam uang itu dan membayar ribanya, The one who records the transaction. orang yang mencatat transaksi itu, And the 2 witnesses. dan 2 orang saksi. He cursed them all 4. Beliau mengutuk 4 orang itu, And he said they're all equally guilty. dan beliau katakan mereka semuanya sama-sama salah. Whoever has the curse of a prophet upon them, Siapapun yang terkena kutukan Nabi, you can perform salat, it's not going anywhere. Anda boleh saja sholat, tapi tidak akan diterima. If you have the curse of a prophet upon you, Jika kutukan ada pada Anda, kutukan Nabi, you can fast Ramadan, it's not going anywhere. Anda bisa saja puasa Ramadan, tapi tidak akan diterima. You can perform Hajj, it's not going to be accepted. Anda bisa saja berhaji, dan itu juga tidak akan diterima. You can give sadaqah, you can give zakat, it won't be accepted. Anda juga bisa bersedekah, dan itu juga tidak diterima. If you have the curse of a prophet upon you. Jika kutukannya Nabi ada di atas Anda. So riba is terrible, 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 terrible 4 times. Huh? Jadi riba itu sangat buruk, 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 dan buruk. Bilal, this is the essence of riba. Bilal, ini adalah esensi dari riba. What? All I did was to exchange 2 kilogram of inferior for 1 kilogram of superior. Mengapa saya hanya menukarkan buah kurma yang lebih rendah kualitasnya dengan yang lebih baik? And it was a fair exchange. Dan itu adalah pertukaran yang adil. In value, it was the same. Secara nilai sama nilainya. So what was wrong with this? Jadi apa yang salah? How does this become riba? Mengapa ini merupakan riba? Bilal, what you should have done,
Yang seharusnya Anda lakukan Bilal was to sell the 2 kilograms of inferior quality dates adalah untuk menjual lebih dahulu kurma yang rendah, and take that money and buy this 1 kilogram. dan dengan uang itu engkau beli 1 kilo kurma ini, Then there'll be no riba. maka tidak akan ada riba saat itu. Okay. So it is in the exchange that the riba is located. Jadi dalam sebuah transaksi riba itu ada. Let me understand now. The riba is located in the exchange of dates for dates which was not equal. Jadi riba itu ada dalam pertukaran atau transaksi buah kurma. Because if I sold the 2 kilograms Karena jika saya menjual yang 2 kilo and took that money and bought the 1 dan kilogram, gunakan uang itu untuk membeli yang 1 kilo, boleh. No problem. tidak masalah. No problem. But if I had an exchange of the 2 kilograms for the 1 kilogram, that is where the riba is located. Tapi jika buah 2 kilo yang itu ditukar dengan yang 1 kilo, disitulah riba berada. Oh, but Umar radiyallahu ta'ala anhu, Tapi Umar radhiyallahu anhu, he exchanged 4 camels for 1. beliau menukar 4 unta dengan 1 ekor unta. Maybe these were baby camels, Mungkin unta kecil, bayi, and this was an adult camel. dengan unta yang sudah dewasa. And this was an exchange of camel for camel. Dan ini adalah pertukaran unta dengan unta. But it was not an equal exchange. Tapi itu bukan pertukaran yang adil. But no riba. Tapi tidak ada riba. Mengapa? No riba. So why an unequal exchange of camels, no riba? Mengapa pertukaran yang tidak adil nilainya itu tidak riba, yang unta tadi? But an unequal exchange of dates, riba. Tapi pertukaran buah kurma yang nilainya sama itu riba. 100 years ago, even a schoolboy could answer that question. 100 tahun yang lalu mungkin anak sekolahan bisa juga jawab. Today, nobody can answer it. Hari ini tidak ada yang bisa jawab. Not even the Sheikh, the Ustad, the Mufti, even he cannot answer it. Bahkan Syekh dan mufti dia juga tidak bisa jawab. This is a wake-up call. Ini adalah peringatan buat kita That knowledge has fled. bahwa ilmu itu sudah hilang. And we live in a world of ignorance today. Dan kita sekarang hidup dalam dunia yang bodoh, penuh kebodohan. Sorry, worse than that. We live in a world of pathetic ignorance. Kita hidup dalam dunia yang sangat bodoh, sangat bodoh. And we'll only know that when we're in the grave. Dan kita akan tahu itu ketika kita sudah dikubur. Even when we take the PhD from MIT with us into the grave. Walaupun kita bawa gelar doktor kita ke kubur, dalam kubur. So it's time to pay attention to the subject. Jadi waktunya kita untuk perhatikan subjek ini. Why is it that the unequal exchange of dates was haram and riba? Mengapa pertukaran jumlah buah kurma yang berbeda itu haram dan riba? But the unequal exchange of camels was not haram, not riba. Tapi pertukaran jumlah unta itu tidak riba. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam speaks about
A business transaction Nabi bersabda mengenai sebuah transaksi bisnis in which there is an exchange di mana terdapat sebuah pertukaran of gold for gold. antara emas dengan emas. That one with Bilal was dates for dates. Yang tadi dengan Bilal adalah buah kurma dengan buah kurma. Excuse me if I point. Maafkan jika saya menunjuk. And that one with Umar radiallahu ta'ala anhu was camels for camels. Dan yang dengan Umar tadi adalah antara unta dengan unta. So Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam is speaking about a transaction which involves an exchange of gold for gold. Jadi Nabi bersabda, yang disabdakan adalah mengenai pertukaran antara emas dengan emas. Like I have 10 pieces of dinar, gold dinar, 10. Seperti saya jika punya 2 dinar koin, And I want to exchange them dan jika saya ingin menukarkannya for another bigger size gold coin that comes from Canada. It's called 1 ounce. dan saya ingin menukarnya dengan jumlah emas yang lebih besar yang berasal dari Kanada. My gold dinar smaller in size, Koin dinar saya lebih kecil and his Canadian gold coin is bigger in size. dan koin emas dari Kanada itu lebih besar. So I want to change my dinar for the Canadian gold. It's called a maple leaf. Jadi saya ingin menukarkan dinar yang kecil saya dengan yang besar dari Kanada. Hal itu disebut metal leaf. Yeah. So have you ever seen a Canadian maple leaf? You Apa saw? pernah Yeah. melihat daun And in the maple? United States it's called the gold eagle, Dan di and in South Africa it's called the Krugerrand. Huh? Yeah. Different gold. In Indonesia you use dinar. Dinar. It's not rent. Okay. Just dinar. So Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam is speaking about a transaction in which there is an exchange of gold for gold. Jadi Nabi sedang membahas mengenai pertukaran emas dengan emas. This one will be dinar, and this side is the Canadian gold maple leaf. Huh? Gold for gold. Jika satu ini dinar dan yang satu adalah emas Kanada, Or silver for silver. atau perak dengan perak. This side you have the dirhams, Di sisi ini ada dirham and this side you have the British silver coin, big in size. Yeah. dan di sisi lain ada koin Or a transaction of wheat for wheat. atau transaksi gandum dengan gandum Or barley for barley. atau barley dengan barley. Barley and barley, same name, barley. We don't really translate barley. Okay, barley. Or dates for dates. Atau buah kurma dengan buah kurma, Or salt for salt. atau garam dengan garam. So 6. Jadi ada 6. He says once it is like for like, similar, Beliau katakan jika barangnya sama, it must be equal for equal. harus sama nilainya. If the gold dinar I have on this side weighs 1,000 grams, Jika dinar saya beratnya 1.000 gram, then the Canadian maple leaf on this side must weigh 1,000 grams. maka emas yang Kanada itu juga harus beratnya sama 1.000 gram. It must be equal for equal. Harus sama nilainya. And it must be hand to hand, meaning Dan harus transaksi tangan ke tangan. it cannot be a credit transaction. Tidak bisa sebuah transaksi kredit. It must be a cash transaction. Harus transaksi cash. Other than that, he said, it's riba. Selain itu adalah riba.
I was in a conference in New Jersey, Saya berada di sebuah conference di New Jersey, Drew University, and the name of the university, Drew University. nama universitasnya ada Universitas Drew, And there was a galaxy of Jewish rabbis dan terdapat banyak rabi-rabi Yahudi di sana and a galaxy of Christian ministers. dan pendeta-pendeta Nasrani juga banyak. And I was only one Islamic scholar. Dan cuman ada saya satu-satunya ulama, So I was outnumbered. jadi saya kalah jumlah. And the discussion turned to riba. Dan diskusi itu membahas riba. So I said, and I made a mistake. Dan saya berkata, dan saya When I made the mistake, they were all very happy, dan ketika saya salah, mereka semuanya and they senang, started to laugh, dan semuanya tertawa. and they jumped on me. They jumped on me. Mereka I said, when Nabi Isa alayhi salam entered Masjid al-Aqsa, saya katakan ketika Nabi alaihissalam memasuki Isa alaihissalam masuki Masjid Aqsa, he found them lending money on interest. beliau menemukan mereka sedang meminjamkan uang dengan bunga. That was the riba. Itu adalah riba. And he cursed them. Dan dia mengutuk mereka. And he turned over their tables. Dan beliau membalikan meja-meja. And he chased them out of the masjid. Dan beliau mengusir mereka keluar masjid. And he said, you've taken the house of God and transformed it into a den of thieves. Karena engkau telah merubah rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. So they smiled. Dan mereka tersenyum. And they laughed. Dan mereka tertawa. And they said, Imran, you're wrong. Mereka katakan, Imron, kau salah. Let us tell you what happened. Biarkan kami yang ceritakan yang sebenarnya. Then I got an important lesson that day. Saat itu saya mendapatkan pelajaran yang penting. He said, Imran, the Roman government used to mint coins with the emperor's head. Mereka katakan, Imron, dulu mereka mencetak uang koin dengan gambar kepala raja. And this was a graven image. Dan terdapat sebuah ukiran muka. And the law of the Torah made it haram Dan hukum dalam kitab Taurat mengharamkan hal itu. to have a graven image. Untuk ada ukiran gambar. So when people came to the temple, Jadi ketika umat mendatangi masjid, if you wanted to have zabiha for your animal, you have to bring it to the temple. ketika Anda ingin sebuah zabihah, Anda akan datang ke kuil. The temple will make the zabiha, then you have to pay. Kuil akan The temple would make the zabiha, and then you have to pay the temple. Kuil akan mengadakan zabihah itu, dan Anda harus mendatangi kuil, membawanya. Many other things you have to pay the temple. Banyak hal lainnya juga di mana Anda harus bayar pada kuil. But you could not pay the temple with Roman money. Tapi mereka tidak diperbolehkan untuk membayar dengan uang Romawi. So the temple minted its own money. Sehingga kuil itu mencetak uangnya sendiri. If Masjid al-Aqsa could mint its own money at that time, Jika Masjid Al-Aqsa boleh mencetak uang pada saat itu, every masjid in the world can mint its own money today. maka hari ini setiap masjid di dunia harusnya boleh mencetak uangnya sendiri. Did you hear that? Apa Anda mendengar? No government can stop you. Tidak ada pemerintah manapun yang bisa hentikan Anda. If they attempt to stop you, that's oppression. Jika mereka menghentikan Anda, itu adalah penindasan. You can seek asylum. Anda boleh mencari perlindungan, suaka. The temple minted its own money, Kuil saat itu mencetak uangnya sendiri. and when the people came to the temple, Imran,
Dan ketika mereka mendatangi kuil saat itu, let us explain to you, Imran, what happened. biarkan kami jelaskan pada Anda wahai Imran, apa yang terjadi. There were money changers in the temple. Terdapat penukaran uang di kuil, And the money changer would exchange the Roman money for temple money. mereka akan menukar uang Roman mereka itu dengan uang kuil yang ada. But they were not exchanging them equal for equal. Tapi mereka saat itu tidak menukarnya dengan nilai yang sama. If you came with 100 grams of Roman money, Jika Anda bawa 100 gram uang Roman, you might get 90 grams of temple money. mungkin saat itu mereka hanya mendapatkan 90 gram uang And kuil. the other 10 grams in his pocket. Dan sisa 10 gramnya selisihnya masuk saku mereka. That is what was happening in the temple. Itulah yang terjadi saat itu di kuil. And that is what Nabi Muhammad ﷺ was prohibiting. Dan itulah yang telah dilarang oleh Nabi SAW. That if you have an exchange of temple money for Roman money, and you have 1,000 grams on this side, you must have 1,000 grams on this side. Jika Anda ingin menukar uang Anda dengan uang yang lain, maka nilainya harus sama 1.000 dengan 1.000 contohnya. It's not just a question that he's pocketing 10 grams in his pocket. Bukan cuma masalah selisih yang diambil, More important than that, tapi lebih penting lagi, you're opening the door for the money lender to lend money on interest. Anda sedang membuka pintu bagi peminjam uang untuk meminjamkan uang dengan bunga. When you allow an unequal exchange of gold. Jika Anda membolehkan penukaran uang yang tidak sama. There are 6 things mentioned. Ada 6 hal yang disebutkan. That all of these, if you have a business transaction Jika ada sebuah transaksi bisnis and you have an exchange of like for like, dan ada sebuah pertukaran yang sama dengan yang sama barang, it must be equal, otherwise it's riba. transaksi itu harus sama nilainya, jika tidak itu adalah riba. And what were the 6? Dan apa yang 6 itu? Gold and silver and wheat and barley and dates and salt. Emas, perak, gandum, barley, garam, dan kurma. So now it should be clear. Jadi sudah jelas seharusnya What is common to all 6? apa yang sama dari 6 hal tadi. You don't need a master's degree in business administration from Harvard University, no. Tidak butuh sebuah gelar dari Harvard, master untuk tahu itu. To recognize that what is common to all 6, Untuk mengenali apa yang sama dari 6 hal tadi, gold, silver, wheat, barley, dates and salt, is that they were all used as money. 6 hal tadi, emas, perak, barley, gandum, garam, dan kurma, semuanya adalah If there was a 6 what is common to all 6, gold, silver, wheat, barley, dates and salt, is that they were all used as money. Yang sama dari 6 hal tadi adalah semuanya bisa digunakan sebagai uang. Money is used as a medium of exchange for buying and selling. Uang itu digunakan untuk tukar menukar. So people will use gold to buy and sell.
Jadi mereka gunakan emas untuk jual beli. They would use silver to buy and sell. Mereka akan gunakan perak untuk jual beli. But if there was a shortage of gold and silver in the market, what would you use as money? Tapi jika terdapat stok emas dan perak yang sedikit, apa yang akan digunakan? It is impossible for the schoolboy to understand. Sangat sulit bagi anak sekolah untuk bisa mengerti. Let me repeat it. Biar saya ulangi. It is impossible for the schoolboy to understand Sangat tidak mungkin bagi mereka anak sekolahan untuk memahami that when there was a shortage of gold and silver in the market in Medina, bahwa ketika terdapat ketersediaan emas dan perak yang menipis di Madinah, they would use dates as money. mereka akan gunakan buah kurma sebagai uang. It's easy for you to understand that, Sangat mudah bagi Anda semua untuk memahami itu. but it's impossible for the schoolboy to ever understand that. Tapi sangat sulit dan tidak mungkin bagi anak sekolahan untuk memahami itu. And we don't have any schoolboys and schoolgirls here today. Dan kita tidak ada anak sekolahan di sini. I hope so. Saya harap demikian. We have some seats at the front here. In between here, come. Kosong. We now have an answer to the question. Sekarang kita sudah punya jawabannya. Why is it Mengapa that the unequal exchange of dates was haram and riba, Mengapa pertukaran buah kurma tadi itu haram dan riba, but the unequal exchange of camels was not haram, not riba? tapi pertukaran yang tidak sama nilainya, pertukaran unta yang tidak sama nilainya itu tidak haram dan riba? Excuse me, the schoolboy will never understand it. Anak sekolahan tidak akan paham itu. But you are not schoolboys and Tapi schoolgirls Anda here. semua bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I don't have schoolboys and schoolgirls here. Tidak ada anak sekolahan di sini. Can you appreciate my frustration? Apa Anda bisa memahami rasa marah saya? I have been teaching this subject 25 years now. Saya telah ajarkan subjek ini selama 25 tahun sampai sekarang. And they still cannot understand it. Dan mereka masih belum bisa memahami itu. The reason why the unequal exchange of dates was haram and riba Alasan mengapa pertukaran kurma tadi haram dan riba, was because dates could be used as money, karena buah kurma itu bisa digunakan sebagai uang. and dates were used as money in Medina. Dan memang buah kurma itu digunakan sebagai uang di Madinah. So if we allow an unequal exchange of dates, Jadi jika kita biarkan sebuah pertukaran buah kurma yang tidak sama nilainya, we are allowing an exchange of money which was unequal. kita sedang membiarkan sebuah pertukaran uang yang tidak sama nilainya. And that is the door for the money lender. Dan itu adalah pintu bagi peminjam uang. Now do you understand? Sekarang Anda bisa pahami? Can we use animals as money? Apa binatang bisa digunakan sebagai uang? I work for the whole month. Saya kerja 1 bulan. My boss is Hassan Ansari, Bos saya adalah Pak Hasan. and he pays me, my salary is what's a goat? Kambing? Kambing, yeah. And he gives me my salary 1 kambing. Dan dia menggaji saya dengan 1 kambing per bulan. And I'm taking my salary home. Dan saya membawa gaji saya pulang. When I reach home, my wife asks, where is your salary? Ketika saya pulang, istri saya bertanya, mana gajimu? I said, the salary fell down and died. Saya katakan, gaji saya jatuh dan mati. You cannot use animals as money. Itu mengapa Anda tidak bisa gunakan
binatang sebagai uang. Can we use mangoes as money? Apa buah mangga bisa dipakai sebagai uang? Mangoes will rot. Buah mangga itu akan busuk. Pak, No, you can't use mangoes as money. buah mangga tidak bisa jadi uang. So now we have a definition of money in Islam. Jadi sekarang kita punya sebuah definisi uang dalam Islam. That money is either gold and silver, Bahwa uang itu adalah uang emas atau perak. or when gold and silver are in short supply, Ketika emas dan perak persediaannya terbatas, then money can be any article of food consumption, maka ya sebagai gantinya uang yang bisa dipakai adalah bahan makanan which is in abundant supply in the market, yang jumlahnya melimpah di pasar and which has a shelf life. dan mempunyai umur yang panjang, It will not rot like mangoes. yang tidak akan busuk seperti buah mangga. So if you're living in the island of Java, Jika Anda hidup di Pulau Jawa, beautiful island, pulau yang sangat indah, and you want to bring back the money which is sunnah, dan Anda ingin mengembalikan uang yang sunnah, and you have a shortage of gold and silver, dan persediaan emas perak terbatas, don't answer, just put your hands up, that's all. Don't answer, just put jangan your hands up. jawab, tolong angkat tangan. What would you use as money? Apa yang akan dipakai sebagai uang? Put your... Jangan angkat tangan saja. Put your hand up. What would you use as money? You live in Java? Apa Anda hidup di Jawa, Pulau Jawa? Yeah. Rice. What do you say? Rice. Baras or nasi? Beras atau nasi? Baras, correct. Padi. Padi is a Malay word? Yes. Padi is with, still with the husk. Is it an Indonesian, bahasa Indonesian? Padi? Okay. All right. Originally ours, padi. If there is a shortage of gold and silver, Jika persediaan emas dan perak terbatas, and you want to bring back the money which is sunnah, dan Anda ingin mengembalikan uang sunnah, then in the island of Java you will use padi as money. maka di Pulau Jawa Anda akan gunakan padi sebagai uang. Can the government stop you? Apa pemerintah bisa hentikan Anda? Can the IMF stop you? Apa IMF bisa hentikan Anda? Can Donald Trump stop you? Donald Trump bisa hentikan Anda? When will you wake up? Kapan Anda semua akan bangun? If you are in the island of Cuba, Jika Anda hidup di Pulau Kuba, which is close to my island of Trinidad, yang sangat dekat dengan pulau saya, and you want to bring back sunnah money, dan Anda ingin mengembalikan uang sunnah, and you have a shortage of gold and silver, dan persediaan emas dan perak terbatas, and of course you know Fidel Castro, he stopped smoking cigars, dan Fidel Castro sudah berhenti what would you merokok, use as money? apa yang Anda gunakan sebagai uang? Tobacco? No, he stopped smoking. What would you use as money? So, Maybe sugar? Sugar, gula. Cuba is a big producer of gula. Kuba itu Dari gula. So now, penghasil gula. we have a definition of money in Islam. Jadi kita punya definisi uang dalam Islam sekarang. That money is always gold and silver, Bahwa uang itu selalu emas dan perak, and when they are in short supply, dan ketika itu terbatas persediaannya,
then money would be articles of food consumption, maka uang yang sebagai gantinya adalah bahan pangan which are in abundant supply in the market yang jumlahnya sangat berlimpah di pasar and which have a shelf life. dan memiliki umur yang sangat panjang. Number 2, Kedua, what is common to all 6, apa yang sama dari 6 poin tadi? gold, silver, wheat, barley, dates and salt, is that the value of the money is always inside the money. Bahwa yang sama dari 6 poin tadi adalah nilai uang itu berada di dalam uang itu sendiri. The value of the money is not in the Federal Reserve Bank of the United States. Nilai uang itu bukan berada di Federal Bank di Amerika, It's not in the International Monetary Fund, bukan berada di IMF, and it's not in the pockets of a man named George Soros. dan bukan berada di saku seorang pria bernama George Soros. Money in Islam Uang dalam Islam always has intrinsic value, selalu memiliki nilai intrinsik, meaning that the value of the money is inside the money. yang berarti nilai dari uang itu berada di dalam uang itu sendiri. The schoolboy will never understand that. Anak sekolahan itu tidak akan pernah memahami itu. You can give him all the time, he'll never understand that. Anda bisa beri waktu yang banyak, mereka tidak akan paham. The schoolboy can no longer think. Anak sekolahan tidak bisa lagi mereka berpikir. But alhamdulillah, we don't have schoolboys here today. Tapi alhamdulillah di sini semua tidak ada yang anak sekolahan. So my beautiful audience in Jakarta can understand. Jadi audiens saya hari ini yang sangat indah. Because my audience in Jakarta can still think, Karena audiens saya di Jakarta masih bisa berpikir. while the schoolboy can no longer think. Tapi mereka anak sekolahan tidak bisa lagi berpikir. That money in Islam must always have intrinsic value. Bahwa uang dalam Islam harus nilainya harus berada dalam uang itu sendiri, harus memiliki nilai intrinsik. Hence, money in Islam is always money with value created by Allah. Maka uang dalam Islam itu adalah uang yang nilainya diciptakan oleh Allah sendiri. If we abandon Allah Jika kita tinggalkan Allah and He no longer creates the value of money, dan Dia tidak lagi menciptakan nilai sebuah uang, and we excuse my language, maafkan bahasa saya, like a bunch of jackasses, kita seperti orang-orang bodoh allow our enemies to create money, membiarkan musuh-musuh kita untuk menciptakan uang, and they determine the value of money, dan mereka yang menentukan nilai uang itu, then one day Indonesia will be miserably poor, maka suatu saat Indonesia akan sangat miskin, and Bangladesh will be miserably poor, dan Bangladesh juga akan sangat miskin, and Pakistan will be miserably poor, dan juga Pakistan akan sangat miskin, and Egypt will be miserably poor, juga dengan Mesir akan miskin, and Morocco will be miserably poor, Maroko juga akan miskin, and Africa will be miserably poor. Afrika juga akan miskin. Shall I continue? Apa saya lanjutkan? Do you have tears? Do you still have tears? Which Apa air mata sudah jatuh dari mata Anda? Huh? Shall I continue? Apa saya lanjutkan? And our daughters, Dan putri-putri kita, you know what will happen to our daughters. Do I have to tell you? Anda pasti tahu apa yang akan terjadi dengan putri-putri kita. When there's biting poverty, Ketika terjadi sebuah kemelaratan, people kemiskinan, sell even their own daughters. mereka bahkan sampai menjual putri-putri mereka. This is what we did.
Inilah yang kita We said goodbye to Allah. lakukan. Kita katakan selamat tinggal Allah. We said goodbye to money which is in the Quran and Sunnah. Kita telah tinggalkan uang yang ada dalam Quran dan Sunnah. And we gave permission to our enemies Dan kita biarkan musuh-musuh kita to create money. untuk menciptakan uang. And they created the value of the money. Dan mereka yang menentukan nilai uang itu. And then they use that money to rip us off. Dan mereka gunakan uang itu untuk merampok kita. And that is riba. Dan itu adalah riba. When we study eschatology, Ketika kita mempelajari ilmu akhir zaman, only then can we recognize the reality of modern Western civilization. hanya ketika itu kita bisa mengenali realitas dunia modern. Without eschatology, we cannot recognize Tanpa ilmu akhir zaman, kita tidak akan bisa mengenali that Dajjal created modern Western civilization. bahwa Dajjalah yang telah menciptakan peradaban modern barat. And modern Western civilization became the money lender of the world. Dan peradaban modern baratlah yang telah menjadi peminjam uang dunia. And modern Western civilization took gold and silver out of the market Dan peradaban modern baratlah yang telah mengeluarkan emas dan perak dari pasar and replaced it with this money, dan menggantinya dengan uang ini which has made them rich yang telah membuat mereka kaya and keep them becoming richer dan semakin kaya and cause us to become poor dan membuat kita semakin miskin and becoming poorer and dan poorer. semakin miskin dan miskin lagi. The reason why Allah has prohibited money being lent on interest Alasan mengapa Allah telah melarang peminjaman uang dengan bunga, He gives two reasons in the Quran. Dia memberikan dua alasan dalam Al-Quran. He makes a contrast between the money lender and charity. Dia membuat sebuah perbedaan antara meminjamkan uang dan sedekah In Surah Al-Rum, dalam surat Ar-Rum. that which you invest in riba, that your capital might increase, Yang engkau investasikan dalam riba, di mana modal Anda akan bertambah at the expense of the wealth of others, dengan menggunakan kekayaan orang lain, will not increase with Allah. tidak akan diterima di sisi Allah. But that which you give in charity, Tapi yang engkau keluarkan di jalan Allah, seeking Allah's pleasure, mencari keridhaan Allah, that will increase many, many times. hal itu akan semakin bertambah. The contrast is therefore between riba and charity. Itulah perbedaan antara riba dan sedekah. What is the message? Apa pesannya? What are we taught? What are we being taught? Apa yang sedang diajarkan ke kita? Answer. Jawabannya, A perfect act of charity sebuah sedekah is one in which you give di mana Anda memberi and you take nothing in dan tidak return. mengambil balasan apapun. That's charity. Itulah sedekah. The perfect act of riba Sebuah tindakan riba yang is the exact opposite. adalah kebalikannya. You take and you give nothing in return. Anda mengambil dan Anda tidak mengembalikan apapun. It's like a suction pump that you use for vacuuming your carpet. Seperti pompa penyedot pompa karpet. They're sucking your wealth Mereka menyedot kekayaan Anda and giving you nothing in return. dan tidak memberikan apapun kepada Anda. Eventually they will have everything
Akhirnya mereka akan mempunyai segalanya and you will have nothing. dan Anda akan kehilangan segalanya. That's the first lesson. Itu adalah pelajaran. Then Allah gives a second reason in the Quran why He has prohibited the money lender. Lalu Allah berikan alasan kedua mengapa riba, peminjaman uang itu haram. The money lender argues that money lending is legitimate business. Peminjam uang berargumen bahwa meminjamkan uang itu ada sebuah transaksi bisnis. Innamal bay'u mislu riba. Money lending is business. Meminjamkan uang itu adalah bagian dari bisnis. We should be allowed to lend money on interest because it's business. Harusnya kita diperbolehkan meminjamkan uang dengan bunga. Karena itu bisnis. Allah says no. Allah katakan tidak. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah has made business halal and made riba haram. Allah telah menjadikan jual beli halal dan riba haram. So what's the difference between business and riba? Jadi apa bedanya bisnis dengan riba? Why is business halal and riba haram? Mengapa bisnis atau perdagangan itu halal dan riba itu haram? Answer: in a business transaction. Jawabannya adalah dalam sebuah transaksi bisnis. We have any businessmen here tonight? Apa ada pengusaha di sini hari ini? Any businessmen? Yeah, one. Only one? Two, three. Oh yes, we have some businessmen here. Okay. Any businesswomen here? No business. One. Okay. They're shy. Malu. Any business transaction, Dalam sebuah transaksi bisnis, you could make a profit or you could suffer a loss. Anda bisa mendapat keuntungan dan juga bisa rugi. So you're taking a chance. Jadi Anda di sana mengambil resiko. A risiko, a chance, a risk. Risiko, yeah, risiko. You're taking risiko. You could make a profit or you could suffer a loss. Anda bisa untung atau rugi. So you are embracing risiko. Jadi Anda merangkul resiko itu. Allah wants you to embrace risiko. Why? Allah ingin Anda merangkul resiko itu. Mengapa? Because when you embrace risiko, then Allah can take from some and give to others. Ketika Anda sudah merangkul resiko, maka Allah bisa mengambil dari seseorang dan bisa memberikannya ke seorang lain. So that wealth should not circulate only amongst the rich. Sehingga kekayaan itu tidak akan berputar di antara orang-orang kaya. A healthy economy Sebuah ekonomi yang sehat is one in which adalah di mana wealth circulates throughout the economy. kekayaan bersirkulasi di dalam ekonomi. So the rich can become poor. Jadi si kaya bisa saja miskin. When last in the world you hear about the rich becoming poor? Kapan terakhir Anda dengar seorang yang kaya menjadi miskin? No longer, no more. Tidak ada lagi. And the poor can become rich. Dan si miskin bisa saja menjadi kaya. But when you abandon risiko, Tapi jika Anda meninggalkan resiko, then wealth will no longer circulate through the economy, maka kekayaan tidak lagi akan bersirkulasi dalam sistem ekonomi. which is the world today. Dan itulah yang terjadi di dunia hari ini. But Mufti doesn't know that. Tapi para mufti belum tahu itu. Mufti is still sleeping, Mereka sedang tertidur. and I have to contain my anger. Dan saya harus menahan rasa marah saya. Yes, I have to contain my anger because Mufti is still sleeping. Saya harus menahan rasa marah ini karena mereka sedang tidur. When you abandon risiko, Ketika Anda meninggalkan resiko, no more business transaction now, tidak ada lagi transaksi bisnis, and you allow riba, dan Anda membolehkan riba,
then wealth will no longer circulate through the economy. Maka kekayaan tidak akan lagi bersirkulasi dalam sistem ekonomi. And the rich will remain forever rich. Dan si kaya akan tetap selamanya kaya. And the poor will be imprisoned in permanent poverty. Dan si miskin akan terbelenggu, terpenjara dalam kemiskinannya. Worse than that, Lebih buruk lagi, the rich will keep on growing richer, si kaya akan semakin bertambah kaya, and the poor will eventually become slaves. dan si miskin akhirnya akan menjadi budak. Now, don't be angry with me. Jangan kesal dengan saya. We can be friends afterwards. Setelah ini kita masih bisa berteman. And our daughters will have to go to Singapore Dan putri-putri kita harus pergi ke Singapura and become domestic servants. dan menjadi TKW, pembantu rumah tangga, And work for every single day of the month with no holiday. dan bekerja setiap hari tanpa libur. And at the end of the month, she's paid the salary of a dog. Dan di akhir bulan dia diberi gaji seperti anjing. No Singaporean woman will ever work for that salary. Tidak ada wanita Singapura yang mau bekerja dengan gaji seperti itu. But my daughter has to work for that salary Tapi putri-putri saya harus bekerja dengan gaji itu because she's a slave. karena dia itu budak. Thank you, Mufti. Terima kasih Mufti. This is why Allah has prohibited money being lent on interest. Ini mengapa Allah telah melarang meminjamkan uang dengan bunga. But that's not the only form of riba. Tapi bukan itu saja bentuk riba. There's another form of riba Ada bentuk lain riba in the unequal exchange of money. dalam sebuah pertukaran uang yang tidak sama nilainya. And in the removal of gold and silver from the market, Dan dengan dikeluarkannya emas dan perak dalam pasar and its replacement with this bogus and fraudulent haram paper money. dan diganti dengan uang kertas yang haram dan menipu ini, If you meet a man coming to the market jika Anda bertemu seseorang Anda sedang menuju ke pasar, who spoke these words? siapa yang Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam. If you meet a man coming to the market jika Anda bertemu seseorang ketika ingin pergi ke pasar and he has a truckload of durian, dan dia mempunyai satu truk durian, and you buy his durians from him before he enters the market, dan Anda membeli durian darinya sebelum Anda bisa masuk ke pasar, but when he enters into the market, tapi ketika dia masuk ke dalam pasar, then he finds out that he could get a better price in the market. baru saat itu dia sadar bahwa sebenarnya di dalam pasar bisa dapat yang lebih murah. That's riba, Itu adalah riba. said Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam. Nah, sabda Nabi SAW. He had no knowledge of the market price. Karena saat itu dia tidak tahu harga pasarannya. You exploited his ignorance of the market price. Anda mengeksploitasi kebodohannya, ketidaktahuannya akan harga pasaran, To buy his durians for him at a price less than the market price. untuk membeli duriannya di bawah harga pasar. You ripped him off. Anda telah menipunya, merampoknya, And that is riba. dan itu adalah riba. Your motor car needs to be repaired. Mobil Anda harus diservis And you go to the garage. dan Anda pergi ke bengkel. All that needs to be changed is a fuse. Yang harus diganti saat itu adalah sebuah saklar. Some minor electrical problem. Masalah kelistrikan yang kecil. The fuse costs 5,000 rupiah. Saklar itu harganya Rp5.000. But you don't know that. Tapi Anda tidak tahu itu. The garage tells you
orang bengkel katakan pada Anda, this is a big job. ini pekerjaan yang besar, Take 1 week, butuh 1 minggu, cost 10 million. butuh biaya 10 juta. So you leave your car for 1 week. Maka Anda tinggalkan mobil Anda selama seminggu. After 1 week you come, you pay 10 million. Dan seminggu datang Anda bayar 10 juta. And all that he did was to change the fuse for 5,000. Dan sebenarnya dia hanya mengganti saklar itu seharga 5.000. He ripped you off. Dia telah menipu Anda. That's riba. Itu adalah riba. And that is what is happening with the monetary system of paper money. Dan itulah yang sedang terjadi dalam sistem keuangan uang kertas saat ini. I don't have the time to give you a history Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan sejarahnya. of how they brought this paper money into being. Dan bagaimana mereka menciptakan uang kertas ini. I can't take you to 1944. Tidak bisa saya jelaskan pada tahun I can't take you before that to 1931. atau pada tahun 1931. I can't take you before that to the 1913, I think, when the Federal Reserve Bank was established. Dan sebelum itu juga tahun 1913 ketika Federal Reserve diciptakan. I can't take you to the end of the 17th century when the Bank of England was established. Tidak bisa saya jelaskan abad ke-17 ketika Bank Inggris. For that we need a whole 1 week of lectures. Perlu 1 minggu kuliah untuk itu. But I have to take you to 1971. Saya harus bawa Anda kepada tahun 1971. When this system of paper money, which was brought into being by Britain, Ketika sistem keuangan uang kertas ini diciptakan Inggris, and in which the sterling pound was the international currency, di mana pound sterling adalah mata uang internasionalnya, and that helped Pax Britannica to come into being. dan itu membantu Pax Britannica lahir. Pax Britannica means Britain ruling the world. Pax Britannica artinya ketika Inggris menguasai dunia, And then the transfer of power from Britain to the United States. dan transfer kekuasaan dari Inggris ke Amerika, And the British sterling pound has to resign. dan pound sterling harus berhenti, Resign, go back home and have tea, pensiun, so that the US dollar would replace it sehingga dolar Amerika yang akan menggantikannya as the international currency. sebagai mata uang internasional. And that brought Pax Americana into being, Dan hal itu membawa Pax Americana lahir, with United States as the ruling state in the world. di mana Amerika Serikat sebagai negara adidayanya. So there's a link between money and ruling the world. Jadi ada hubungan uang dengan menguasai dunia. But then the fig leaf that was covering their shame Daun yang menutupi rasa malu mereka was that there was an imaginary link between the US dollar and gold. bahwa ada sebuah hubungan imajiner, bayangan, imajinasi antara uang dengan emas. And that was that the International Monetary Fund Dan itu adalah IMF, had the Articles of Agreement, di mana ada sebuah perjanjian which gave to the United States an obligation under international law yang memberikan Amerika Serikat sebuah kewajiban di bawah hukum internasional to redeem US dollars for gold untuk bisa menukar uang dolar untuk emas at the rate of $35 for 1 ounce of gold. pada harga $35 untuk 1 ons emas. But Ustaz Hassan Ansari cannot take his US dollars and say to Uncle Sam, give me the gold. Tapi Pak Hasan tidak bisa saja datang ke sana dan bawa uang Amerika dan minta emasnya. Only a government could do it. Hanya pemerintah yang boleh.
why would a government ask for the gold? Tapi mengapa pemerintah ingin meminta emasnya? Although the law allows you to redeem your US dollars for gold Walaupun ada hukumnya untuk bisa menukar uang dengan emas at $35 an ounce. pada harga $35 per ounce. If you redeem your dollars for gold, what would you use the gold for? Jika Anda menukar uang Anda dengan emas, untuk apa emas itu Anda gunakan? You cannot use the gold as money. Anda tak boleh gunakan emas itu untuk uang. You can't buy and sell with the gold Dan tidak boleh gunakan untuk jual beli dengan emas itu. because the law prohibits that. Karena hukumnya telah melarang hal itu. So you could only use the gold as decoration. Jadi emas itu hanya bisa digunakan untuk dekorasi. It'll lie in the vault with dust on it. Dan akan diam di brankas dengan berdebu. So then, nobody went with the dollars to get gold. Jadi tidak ada yang pergi untuk menukar dolarnya dengan emas. Instead of redeeming dollars for gold, Bukannya menukar dolar dengan emas, the governments all started using their gold semua pemerintah mulai menggunakan semua emas mereka as collateral to borrow dollars sebagai jaminan untuk meminjam dolar. because the gold has no value for them. Karena emas itu tidak ada nilainya bagi mereka. Until General Charles de Gaulle realized Sampai Jenderal Charles de Gaulle menyadari that there was something very wrong here. bahwa ada yang salah di sini. If the United States is supposed to redeem dollars for gold, Amerika Serikat seharusnya boleh menukarkan uang dengan emas, and the United States has only 1 million ounces of gold, dan Amerika Serikat hanya punya 1 juta ons emas. United States cannot print more than 35 million US dollars. Dan Amerika Serikat tidak bisa mencetak lebih dari 35 juta dolar. If the United States has only 1 million ounces of gold, Jika AS hanya punya 1 juta ons emas, and the United States is printing millions and millions and millions of dollars in paper, dan AS mencetak berjuta-juta uang kertas, then the United States is taking us for a ride. maka AS sedang menunggangi kita. This is an unjust system. Ini adalah sebuah sistem yang sangat tidak adil. United States is going to become very, 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 very rich, AS akan menjadi sangat-sangat kaya, and the rest of us will be like donkeys. dan yang lainnya akan menjadi seperti keledai. So General Charles de Gaulle stood up in the French National Assembly Maka Jenderal Charles de Gaulle berdiri dalam sebuah in 1966 di tahun 66 and denounced the system as unjust dan menyatakan sistem ini tidak adil, and started to demand gold for dollars. dan mulai menuntut penukaran uang dengan emas. Then the Zionists took over and removed him from power. Maka Zionis mengambil alih dan mengeluarkannya dari kekuasaan. Selamat jalan, goodbye, de Gaulle. Selamat jalan de Gaulle. But the new government in France continued to demand gold for dollars. Tapi pemerintahan baru Prancis saat itu masih melanjutkan tuntutannya mereka. Until in 1971, September 71, Sampai pada tahun 71 September, the United States realized the situation is now dangerous. AS menyadari situasinya sekarang sangat berbahaya. We have printed much more paper, Kita telah mencetak begitu banyak uang kertas, and we don't have the gold for it. tapi tidak ada emasnya. If they demand the gold, the whole thing can collapse. Jika mereka menuntut emasnya, maka semua sistemnya akan runtuh. What to do? Apa yang harus dilakukan? The United States then declared, Maka AS menyatakan, we gave our word, but we do not have to keep our word.
Kami telah berjanji, tapi kami tidak harus menepati janji kami. This is not anything strange for the Western world. Ini bukan suatu yang aneh bagi dunia barat. This is normal business for the Western world. Ini adalah sesuatu yang normal bagi dunia barat. Modern Western civilization does not have any morality. Peradaban dunia barat tidak punya moralitas. And so in September 1971, maka pada September 71, the fig leaf was removed. Daunnya terbuka, kedoknya. And the US dollar is in no man's land. Dan dolar AS saat itu berada di tempat yang tak bertuan. And it took me an hour and 15 minutes Dan butuh sejam 15 menit to arrive at my topic. untuk berada di topik kita hari ini. My topic is the petrodollar and the Malhamah. Topik saya adalah petrodollar dan Malhamah. But I had to take an hour and 15 minutes to reach here. Tapi butuh sejam 15 menit untuk sampai di sini. The US dollar does not have any link with gold anymore. Dolar AS tidak lagi punya hubungan dengan emas. If there's any crisis in the world, the whole system can collapse. Jika terjadi krisis apapun di dunia, semua sistemnya akan runtuh. It's very grave danger. Sebuah situasi yang sangat berbahaya. What to do? Apa yang harus dilakukan? What can be the alternative Apa yang bisa menjadi alternatif to gold? dari emas? We now come to Sahih Bukhari. Sekarang kita pergi ke Sahih Bukhari. And Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam makes a prophecy Dan Nabi Muhammad SAW bernubuah about something which will occur in akhir zaman. tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. He prophesied that the river Euphrates, Furat, will uncover a mountain of gold. Beliau menubuahkan suatu zaman nanti di Sungai Efrat tentang sebuah segunung emas. And people will fight for that gold. Dan orang-orang akan bertempur untuk mendapat emas itu. And 99 out of every 100 who fight for that gold will be killed. Dan 99 dari setiap 100 orang yang memperebutkan emas itu akan terbunuh. And each would say, I will be the one who will survive. Dan masing-masing akan menyatakan sayalah yang akan bertahan. But the believers must not touch that gold. Tapi orang-orang beriman dilarang menyentuh emas itu. There has never been a war in human history, never, in which 99% of combatants have been killed. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia terjadi di mana 99% tentara sebuah pertempuran akan terbunuh. So this war has not as yet taken place. Dan perang ini belum terjadi. A war in which 99% of combatants are killed cannot be a conventional war. Perang yang dimana 99% tentaranya akan terbunuh bukanlah sebuah perang konvensional. It has to be a war using weapons of mass destruction. Harus sebuah perang yang menggunakan senjata pembunuh massal. Like nuclear war. Seperti perang nuklir. This war will also be a war in which no one will be certain that he would win the war. Dan perang ini adalah perang di mana tidak ada yang pasti siapa yang akan menangkan perang ini. And each one will be guessing, I will survive. Dan masing-masing pihak akan menebak, sayalah yang akan bertahan.
In 1973, pada tahun 73, after the US dollar had been in no man's land for 2 years, setelah dolar AS berada di tempat yang tak bertuan, and the whole international monetary system was vulnerable for 2 years, dan seluruh sistem keuangan dunia sangat rapuh saat itu, then the Zionists pulled off a master plan. maka Zionis mengeluarkan sebuah master plan, And the Soviet Union assisted them. dan Uni Soviet membantu mereka. I have to confess that I have misread the Soviet Union. Saya harus mengakui bahwa saya telah salah dalam membaca Uni Soviet, And that I could not connect the dots. bahwa saya tidak bisa menghubungkan titik-titiknya. I could not recognize the role that the Soviet Union was playing Saya tidak bisa mengenali peran yang dimainkan oleh Uni Soviet in deceiving the West dalam menipu dunia Barat, in one of the most masterful displays of deception in history. dalam sebuah adegan penipuan terbesar dalam sejarah. If the Soviet Union had not deceived the West, Jika Uni Soviet tidak menipu dunia Barat, Russia could not today become the dominant military power in the world. Rusia tidak akan menjadi kekuatan militer yang dominan di dunia hari ini. Let me repeat that. Biar saya ulangi. If the Soviet Union had not deceived the West Jika Uni Soviet tidak menipu dunia Barat with exquisite deception dengan penipuan yang sangat anggun, to such an extent that I was also deceived, sampai-sampai saya juga tertipu, Russia could not today be the dominant military power in the world. Rusia tidak akan menjadi kekuatan militer yang dominan di dunia hari ini. And Russia today is the dominant military power Dan in the world. Rusia lah ya hari ini yang mempunyai kekuatan militer yang dominan hari ini. I have to further confess that I misread China. Lalu saya juga harus mengakui bahwa saya telah salah menilai Cina. And I could not connect the dots Dan on saya China. tidak bisa menghubungkan titik-titiknya tentang Cina. I now recognize that in the same way that the Soviet Union deceived the West with exquisite deception, Di mana sekarang saya menyadari bahwa exquisite deception, bahwa Cina juga berhasil menipu dunia Barat dengan penipuan yang canggih. in the same way China has deceived the West with exquisite deception. Dengan cara yang sama, Cina berhasil menipu dunia Barat dengan cara yang canggih. And if China had not done that, Dan jika Cina tidak lakukan itu, you could not today have the Chinese-Russian alliance hari ini tidak akan ada aliansi Cina-Rusia. with both China and Russia technologically advanced. Keduanya, Cina dan Rusia, secara teknologi sangat maju. And China with the biggest economy in the world. Dan Cina dengan ekonomi terbesar di dunia. And so the West has been checkmated. Maka dunia Barat telah dicekmet. They planned their plans, Mereka telah berencana. and Allah plans His plans. Namun Allah juga punya rencana. And Allah is the best of planners. Dan Allah lah perencana yang terbaik. And so the Soviet Union played a game Maka Uni Soviet memainkan sebuah permainan in 1973. pada tahun 73. And only now I can recognize the Dan game. hanya sekarang saya baru bisa menyadari That the war took place in 1973. bahwa perang yang terjadi di 73 And the Zionists won both sides of the war. dan Zionis memenangkan dua pihak yang It was the bersekutu. Arab-Israeli war.
perang Arab Israel. The appearance to the world was that the Soviet Union was supporting the Arabs. Tampaknya bagi dunia bahwa Uni Soviet itu mendukung Arab. And the United States was supporting Israel. Dan AS itu mendukung Israel. When in fact, Namun sebenarnya the Soviet Union was rendering significant and strategic cooperation with the West. Yang sebenarnya Uni Soviet sebenarnya sedang membangun persekutuan dengan Barat. As soon as the war started, Setelah perang itu terjadi, the price of oil started to rise. harga minyak bumi mulai meningkat. And Saudi Arabia imposed an oil boycott on the United States. Dan Saudi Arabia menerapkan boikot minyak pada AS. And that accelerated the price rise in oil. Dan hal itu mengakselerasi harga minyak bumi. From $3 a barrel, it went to $12 a barrel. Dari $3 ke $12 per barel. A rise of 400%. Sekitar 400% kenaikan. If there are any fireworks in the Persian Gulf now, tomorrow, Jika besok terjadi peperangan di Gulf Persia, Teluk Persia, if the British attempt to recover their oil tanker, jika Inggris mencoba untuk mengambil alih tankernya, we see a similar rise in the price of oil. kita akan melihat kenaikan harga minyak bumi nanti. The Arabs were becoming rich, Bangsa Arab semakin kaya with price of oil rising by 400%. dengan nilai minyak bumi yang meningkat 400%. Henry Kissinger allowed 1 year to pass, Henry Kissinger membiarkan 1 tahun berlalu, and then he went to Faisal. lalu dia mendatangi Faisal. And may Allah forgive Faisal, Dan semoga Allah mengampuninya, because he had only peanuts in his head. karena hanya kacang yang ada di otaknya. I still say may Allah forgive Faisal, yeah. Saya masih mengatakan semoga Allah mengampuni, He had a good heart, karena hatinya sebenarnya baik, even though he had only peanuts in his head. walaupun otaknya hanya kacang. And Henry Kissinger is the one who caused a mountain of gold to come out from underneath the river. Dan Henry Kissinger adalah orangnya yang menyebabkan gunung emas itu keluar dari sungai tadi. The mountain of gold came out from underneath the river Gunung emas yang muncul dari bawah when sungai. Kissinger got Faisal to agree. Ketika Kissinger berhasil meyakinkan Faisal to save the US dollar. untuk menyelamatkan dolar Amerika By selling oil for only US dollars. dengan menjual minyak buminya hanya dengan dolar Amerika. That's haram. Itu adalah haram. But Faisal didn't understand that. Tapi Faisal tidak mengerti itu. When Saudi Arabia agreed to sell oil for only US dollars, Ketika Saudi setuju untuk menjual minyak bumi hanya dengan dolar AS, and Saudi Arabia got the other oil producing countries to come on board, dan Saudi juga meyakinkan negara-negara penghasil minyak bumi lainnya untuk bergabung, and then it was formally accepted by OPEC, dan secara resmi diterima oleh OPEC, then the petrodollar was born, maka petrodollar saat itu lahir. and a mountain of gold came out from underneath the river. Dan gunung emas telah muncul dari bawah sungai. An ocean of oil Lautan minyak now began to function as a mountain of gold. sekarang telah berfungsi seperti segunung emas. And that is what our Prophet ﷺ is prophesying. Dan itulah yang telah dinubuahkan oleh Nabi kita. That's the petrodollar. Itulah petrodollar. There's no longer any link with gold.
Tidak ada lagi hubungan dengan emas. Gold has now been replaced by oil. Emas sekarang sudah diganti dengan minyak bumi, So black oil, yaitu black gold. emas hitam jadinya. And there is no limit to the amount of dollars you can print. Dan tidak ada batasan uang dolar yang bisa dicetak. In fact, you don't even have to print the paper anymore. Malah sekarang Anda tidak perlu untuk mencetak uang itu lagi. Because excuse me, Maafkan saya. the world is filled with donkeys. Dunia hari ini dipenuhi dengan keledai-keledai. And when you give them electronic money, Dan jika Anda berikan mereka uang elektronik, money you can't see, uang yang tidak bisa dilihat, money you can't touch, tidak bisa disentuh, and you tell them this is the cashless world. dan Anda katakan pada mereka ini adalah dunia tanpa uang kas, And this is progress. dan ini adalah kemajuan. And the jackasses will accept it. Dan mereka orang-orang bodoh itu akan menerima, Because they can't think anymore. karena mereka tidak bisa lagi berpikir. So there's no limit to the amount of paper being printed. Jadi tidak ada batasan uang yang bisa dicetak. Now you simply write a check. One piece of paper, that's all. Hanya butuh satu lembar kertas saja untuk menulis cek. You saving on paper, Anda menghemat kertas, you saving on ink, Anda hemat tinta, you don't need any security people, tidak perlu keamanan, you don't need any vehicles to transport the stuff. tidak perlu kendaraan-kendaraan untuk, No, just one little piece of paper. hanya butuh satu lembar kertas saja. And you could write any number you want on it. Dan bisa ditulis jumlah nilai apapun yang Anda inginkan. And then you can fool them, throw dust in their eyes and call it quantitative easing. Dan Anda bisa membodohi mereka, menipu mereka, dan menyebutnya dengan istilah quantitative easing. And when the jackasses accept it, Dan ketika you mereka can come back with QE2 orang-orang bodoh itu menerimanya, and then come back again with QE3. akan dilakukan lagi QE 2 dan 3. What will Allah do with Mufti? Apa yang akan dilakukan Allah pada mufti-mufti? What will Allah do with the scholars of Islam? Apa yang akan dilakukan Allah pada ulama-ulama Islam? But this massive rip-off is taking place at this time. Di mana perampokan yang sangat masif ini sedang terjadi Before our very eyes. di depan mata kita. But he said that one day they'll fight for it. Dia katakan suatu hari mereka akan memperebutkannya. There'll be a fight for the mountain of gold. Akan ada pertempuran untuk mengambil gunung emas itu. And that fight for the mountain of gold will lead to the Malhamah. Dan pertempuran gunung emas itu akan membuka jalan Malhamah. And Russia is today leading that fight. Dan Rusia hari ini yang sedang memimpin pertempuran itu. And Russia is supported by China. Dan Rusia itu didukung oleh China. And they're challenging the monetary system. Dan mereka itulah yang menantang sistem keuangan. And Allah has spoken to us in the Quran. Dan Allah telah berbicara pada kita dalam Al-Quran. When they wanted to crucify him, Ketika mereka ingin menyalibnya, and he did not know what's going to happen, dan dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi, then Allah spoke to him at that moment. dan pada saat itu Allah berbicara langsung padanya. And that conversation is in the Quran. Dan pembicaraan itu ada dalam Al-Quran, In Surah Ali Imran. dalam surat Ali Imran. Ba'alauzu billahi minash shaitanir rajim. Ya Isa, Wahai Isa,
Inni mutawaffik, I'm going to take your soul. Aku akan mengambil ruh kamu. Warafiuka ilay, and I'm going to raise you unto myself. Dan aku akan mengangkatmu di sisiku. They will think you are dead. Mereka akan berpikir kamu sudah mati. They will think you are crucified. Mereka akan pikir kamu sudah disalib. But I will only make it appear like that. Tapi aku hanya akan menampakkannya seperti itu. وَمُتَخِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, and I'm going to cleanse you Dan aku akan membersihkan kamu of the kufr which they have hurled against you dari kekufuran yang telah and against your mother. membasahi kamu dan ibumu. وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, and I'm going to cause those who follow you. Dan aku akan membuat mereka yang mengikutimu, Those who follow you, O Nabi Isa alayhi salam, those who follow you, mereka yang akan mengikutimu, wahai Nabi Isa. I'm going to cause them to be raised dominant Aku akan membuat mereka naik dominannya over and above these who make the kufr against you. di atas mereka yang membuat kekufuran terhadapmu. And when I raise them to that position of dominance, Dan ketika saya sudah menaikkan posisi ila yaumil qiyamah, they will remain dominant until the end of the world. mereka akan di posisi dominan itu sampai akhir dunia. Where are those Christians today? Di mana umat Nasrani itu hari ini? Are they amongst those who say a man could marry another man and get a marriage certificate? Apakah mereka berada dalam dunia di mana pria boleh menikahi pria lagi? If you believe that nonsense, Jika Anda percaya omong kosong itu, you buy one-way ticket to the moon. silakan beli satu tiket ke bulan. But there's another part of the Christian world Tapi ada bagian lain dari dunia which Nasrani is led by Russia, yang dipimpin oleh Rusia, which is returning to Christianity, yang sedang kembali pada akar Nasraninya, where a man could never marry another man and get a marriage di certificate. mana tidak akan boleh seorang pria menikahi seorang pria lagi. And those Christians are now challenging the mountain of gold. Dan umat Nasrani itulah yang sekarang sedang menantang gunung emas itu. Notice that Russia and China have been buying a massive amount of gold. Coba perhatikan sekarang Rusia dan Cina sedang membeli emas dengan jumlah yang sangat banyak. If I have a massive amount of gold, Jika saya punya jumlah emas yang sangat banyak, how can you explain my money falling in value? bagaimana Anda bisa jelaskan nanti uang saya akan jatuh nilainya? If my money is falling in value and I have all of this gold, Jika uang saya jatuh nilainya, tapi saya punya emas ini, then there's a rat somewhere. We have to find the rat and kill it. maka sebenarnya ada tikus di situ dan kita harus mencarinya dan membunuhnya. And that will expose the IMF. Dan itu akan mengekspos IMF. That's why the Russian ruble has survived. Itu mengapa rubel Rusia bertahan And the Chinese yuan has survived. dan yuan Cina juga bertahan. While the Venezuelan bolivar is tumbling. Di mana Bolivar Venezuela sedang runtuh. Russia led the way to establish BRICS. Rusia memimpin untuk membangun BRICS And China stood with Russia in establishing BRICS. dan Cina di samping Rusia membantu membangun BRICS. BRICS is Brazil, BRICS adalah Brazil, Russia, Rusia, India, India, China, China, and South Africa. dan Afrika Selatan. BRICS. And the purpose for which BRICS was established Dan tujuan BRICS didirikan was to give to the world an alternative to the IMF.
untuk memberikan pada dunia alternatif dari selain IMF. An alternative to the petrodollar monetary system. Sebuah alternatif dari sistem petrodollar, sistem keuangan petrodollar. If they lose oil, Jika mereka kehilangan minyak bumi, they lose the petrodollar monetary system. mereka juga akan kehilangan sistem keuangan petrodollar. Now, do you understand why they have the policy towards Iran? Sekarang apa Anda bisa mengerti mengapa mereka ada kebijakan? Now, do you understand why they have their policy towards Venezuela? Juga kebijakan luar negeri pada Venezuela. Any oil-producing country which steps out of line Negara manapun penghasil minyak bumi yang keluar dari garis, or any gas-producing country steps out of line, atau produsen gas, negara-negara produsen gas yang keluar dari garis, it's a danger for them. adalah bahaya bagi mereka. Russia is one of the major producers of oil in the world. Dan Rusia adalah salah satu negara penghasil minyak bumi di dunia. China is a major producer of oil. Dan China Venezuela is a major producer of oil. Dan Venezuela adalah negara penghasil minyak bumi. Iran is a major producer of oil. Juga Iran. And now, if that was not bad news, they have even more bad news. Dan jika itu bukan berita buruk, maka masih ada berita buruk lainnya. That Qatar is one of the biggest producers of gas in the world. Bahwa Qatar adalah salah satu negara terbanyak gas di dunia. And they're losing Qatar. They're losing Qatar as well. Dan mereka juga mulai kehilangan Qatar. Qatar has broken away from Saudi Arabia Qatar telah melepaskan diri dari Arab Saudi, and broken away from the United Arab Emirates. juga melepaskan diri dari UAE. And Qatar has established fraternal ties with Iran. Dan Qatar telah menjalin hubungan fraternal dengan Iran. And this Qatar, Dan Qatar inilah which is now a friend of Iran, yang telah menjadi teman Iran. those stupid fools Mereka orang-orang bodoh itu have the biggest military base yang punya in Qatar. basis militernya di Qatar. You have your biggest military base Basis militer in a country besar di sebuah negara which has become friends with your enemy. telah menjadi teman dengan musuh Anda. The Americans have mud on their face. Bangsa Amerika telah dipermalukan. That's why they cannot attack Iran. Itu mengapa mereka tidak bisa menyerang Iran. If they attack Iran, they have no friends to help them. Jika mereka menyerang Iran, mereka tidak punya teman untuk yang bisa membantu. It's only a matter of time now Tinggal masalah waktu saja before the dollar starts to collapse. sebelum dolar mulai runtuh. My guess Tebakan saya, is from the time they see the signs sejak mereka bisa melihat tanda-tandanya that they cannot save the dollar, bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan dolar, that the free fall has now started, di mana keruntuhannya mulai terjadi, the war will start perang itu akan dimulai for the mountain of gold. untuk gunung emas tadi. And that will be the Malhamah. Dan itulah Malhamah. They don't know when the dollar will start to collapse. Mereka tidak tahu kapan dolar mulai runtuh. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. It can happen anytime. Bisa terjadi kapan saja. So don't ask me when will the Malhamah start. Jadi jangan tanyakan pada saya kapan Malhamah itu akan. If you insist you want to know, Jika Anda memaksa, ask Santa Claus. silakan tanya Sinterklas. When the Malhamah starts, however, Tapi ketika Malhamah dimulai, you must read my book, The Quran, The Great War and the West. Anda harus baca buku saya, The Quran, The Great War and the West.
Because Allah has spoken in the Quran Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran and He's given us information of what is going to happen in the Great War. dan diberikan juga informasi apa yang akan terjadi dalam perang besar. This is our subject for tonight. Dan itulah subjek kita malam ini. After the Great War takes place, however, Setelah perang besar terjadi, the world of Islam is going to come alive. dunia Islam akan hidup kembali. No time to sleep anymore. Tidak ada waktunya untuk tidur lagi. Because the next event after the Great War Karena kejadian setelahnya, setelah perang besar, is the conquest of Constantinople. adalah penaklukan Konstantinopel. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala might guide us Kita berdoa agar Allah bisa membimbing kita on the right path di jalan yang lurus and increase for us our knowledge dan menumbuhkan ilmu pada kita and protect us from error. dan melindungi kita dari kesalahan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Ya, nama asal kemudian kotanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, please introduce my name is Benny. I'm from Depok. From Depok. The outskirts, yes, south of Suburb place. My question is, I really am new to know you and also got all of this stuff. I'm a new guy for these topics. And this has really opened my mind, my heart, and also my knowledge so much. Well, alhamdulillah, you're not a schoolboy. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Thank you, sir. The things that I want to know is how do I share my little knowledge that I just have now to my wife, who has no knowledge yet about this. And how do I give the knowledge to make her know it and accept it well? That's all. Thank you, Sheikh. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not just how to share this knowledge with your wife, Bukan saja bagaimana men-share knowledge ini pada istri Anda, it is also how to share this knowledge with your friends, juga bagaimana membagikan ilmu ini pada teman-teman Anda, with your teachers, dengan guru-guru Anda, with mufti. dan para mufti. And the first step of the way has to be to direct them to the Quran. Langkah pertama adalah untuk membawa mereka pada Al-Quran. Unless you accept the Quran as absolute truth, Kecuali Anda sudah menerima Al-Quran sebagai kebenaran yang mutlak, and that the Quran has come to explain all things, dan Al-Quran itu telah datang untuk bisa menjelaskan semuanya, you will never really study the subject of money. Anda sebenarnya belum mempelajari subjek tentang uang. And also I have learnt now in my old age Dan juga baru saja saya pelajari sudah sejak tua ini, that you cannot study the Quran bahwa Anda tidak bisa mengkaji Al-Quran you cannot study the Quran Anda tidak bisa mengkaji unless you're reciting the Quran. kecuali Anda membaca Al-Quran.
because the Quran is alive. Karena Al-Quran itu sebenarnya hidup. Not only must you recite the Quran Bukan saja membaca, melantunkan Al-Quran in order to study the Quran, agar bisa mempelajari Al-Quran, but more importantly, tapi yang lebih penting, you have to recite the Quran as it ought to be recited. Anda harus membaca Al-Quran sebagaimana seharusnya harus dibaca. So although I wrote my book entitled Methodology for Study of the Quran, Walaupun saya sudah menulis buku saya metodologi untuk mempelajari Al-Quran, I now have to write a companion volume, sekarang saya harus menulis volume and that pendamping, is methodology of reciting the Quran. yaitu metodologi untuk membaca Al-Quran. But the title of the book will be The Quran and the Moon. Dan judul buku itu adalah Quran dan Bulan. What is moon? Bulan. Bula. Bulan. Bulan. Quran dan bulan. Quran dan Bulan. Quran dan bulan, yeah. The Quran and the moon. Methodology for recitation of the Quran. I'm writing that now. Metodologi untuk membaca Al-Quran. Saya sedang menulis buku itu sekarang. In addition to that, you've got to study monetary history. Ditambah selain itu Anda juga harus mempelajari sejarah. So there's homework to be done. Jadi banyak PR yang harus dilakukan. But make sure you make a distinction between monetary, economics and finance. Dan pastikan harus membedakan antara Monetary economics is one subject. ekonomi keuangan itu ada subjek yang berbeda, Finance is another dan subject. finansial adalah subjek yang berbeda. We're not concerned with finance. Kita tidak membahas finansial. We're concerned with monetary economics. Kita lebih fokus pada keuangan, ekonomi keuangan. If you want to teach your wife, you have to be kind to her. Jika Anda ingin mengajarkan istri Anda, Anda harus lemah lembut kepadanya. Any more questions? Pertanyaan lain? Karena dari bahasa sudah translating. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live in Kejompongan. Seberapa jauh kita bisa melakukan tafsir terhadap Quran dan hadis? How far can we make tafsir of the Quran and the hadis? Karena sebagaimana kita tahu ada ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang Because that we know there is a clear ayat and then sebagai contoh. Dulu di hadis disebutkan bahwa pertukaran itu menggunakan satuan volume. for example, before exchange is On volume base. on volume base. In the hadis, exchange is using volume base, not Yeah, volume base. Shah. Now we are using kilograms. Now we are using kilograms. Yeah, before volume liter or something. Yeah, before is volume base like liter or and then now Dan is juga tentang tafsir tentang gunung emas. and the tafsir about the mountain of gold. Dulu kita berpikir itu adalah gunung emas semestinya. Before we used to think that that is the literal mountain of gold, Sekarang kita berpikir tentang minyak. and now we think that is about Bisakah nanti oil. berubah menjadi lithium? Can that be changed to lithium? There are two kinds of verses in the Quran. Ada dua jenis ayat-ayat dalam Al-Quran, Ayat muhkamat yaitu ayat-ayat muhkamat, and ayat muhkamat you have tafsir. dan dalam ayat muhkamat ada tafsir. And then you have ayat mutashabihat, Lalu ada ayat-ayat mutasyabihat,
And for ayat mutasyabihat, you don't have tafsir. Dan untuk ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ada tafsir. You have ta'wil. Yang ada adalah takwil. Ta'wil is interpretation. Takwil itu adalah interpretasi. Ta'wil can only be confirmed to be correct by Allah. Takwil hanya bisa dikonfirmasi kebenarannya hanya oleh Allah. But that does not mean that we must not make an effort to make ta'wil. Tapi itu tidak berarti kita tidak boleh berusaha untuk mentakwil sesuatu. When we make a ta'wil, we must say Allahu alam. Ketika kita mentakwil, kita harus selalu mengatakan Allahu alam. Only Allah can confirm that it's correct. Hanya Allah yang bisa membenarkan jika itu benar. But if our ta'wil is correct, Jika takwil kita benar, then it is the truth, maka itu adalah kebenaran. and truth will survive. Dan kebenaran akan selalu bertahan. Truth cannot die. Kebenaran itu tidak akan mati. If it is not correct, Tapi jika takwil itu tidak benar, then it will fade away. maka takwil itu akan menguap, hilang. And so the proof Jadi bukti that the ta'wil is correct jika sebuah takwil itu benar is that it is increasingly convinced as time passes by. adalah akan selalu bertambah keyakinannya seiring waktu. When we came to the mountain of gold, Mengenai gunung emas, I did not give tafsir. saya tidak memberikan sebuah tafsir. I gave ta'wil. Yang ada adalah takwil. The reason I was able to give ta'wil Alasan saya bisa memberikan sebuah takwil was because in addition to studies I had done in Darul Ulum, adalah selain saya pelajaran yang saya dapat dari Darul Ulum, I had also studied politics and economics saya juga mempelajari ekonomi dan politik and monetary economics. dan ekonomi keuangan. And because I was studying Akhirul Zaman, Dan karena saya juga mempelajari akhir zaman, ilmu akhir zaman. this is the first time that this hadith has been interpreted this way. Ini adalah pertama kalinya hadis ini diinterpretasikan seperti ini. So naturally there will be a certain amount of surprise. Jadi normalnya pasti akan banyak kejutan-kejutan And people will feel a bit uncertain how to respond. dan orang-orang akan ragu-ragu untuk meresponnya. But so long as we always say Allah knows best, Tapi selama kita mengatakan Allahu a'lam and we never use interpretation to divide the people, dan kita tidak menggunakan interpretasi itu untuk membelah umat, then we have the right to interpret. maka kita berhak untuk menginterpretasi. Number two, Kedua, Allah says in the Quran, Ba'alawuz billahi minash shaitanir rajim, Ar-Rahman a'allama al-Quran, that the compassionate God, He taught the Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah yang Maha Pengasih, Dialah yang mengajarkan Al-Quran. We say Kita that's not enough. katakan itu tidak cukup. We say He taught the Quran Kita katakan Dia mengajarkan Al-Quran and He is still teaching the Quran. dan Dia masih mengajarkan Al-Quran. And the knowledge that is in the Quran can never, never, never be exhausted. Dan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran tidak akan pernah bisa dihabiskan. There will always be new knowledge of the Quran coming in the world. Akan selalu ada ilmu-ilmu baru tentang Al-Quran ke bumi. That knowledge, however, comes mostly in ta'wil. Dan ilmu itu banyaknya akan datang dalam bentuk takwil. The tafsir of the Quran, mashallah, is very rich. Tafsir Al-Quran, Masya Allah, sudah sangat kaya. But the ta'wil of the Quran can never end. Tapi takwil Al-Quran tidak akan bisa pernah berhenti. Never end, no. Tidak akan pernah.
There were different measures of weight at that time. Ada bentuk perhitungan yang berbeda saat itu. This is called a mud, about half of this mud. Setengah dari isi ini disebut mud. And Nabi Muhammad ﷺ would make wudu with mud of water. Dan Nabi biasa menggunakan air wudhu dengan jumlah satu mud. A small bucket would be a sa'ah. Satu ember kecil adalah sa'ah. And he would take his bath, his ghusl with the sa'ah water. Dan mandi atau ghusl menggunakan sa'ah itu. But that does not mean that we cannot use other means of measuring. Tapi tidak berarti kita tidak boleh menggunakan hitungan-hitungan lainnya. So it's not haram to use kilograms. Jadi bukanlah haram untuk menggunakan It kilogram. makes no difference to the essence of the subject. Tidak ada bedanya dan tidak merubah esensi dari subjek. It's just the mechanics. Hanya mekanik teknis. Yeah. Any other question? Ada? Saya mau. I'll say it's for me. Is it okay? You mentioned about the Soviet Union and China laid very exquisite strategy. Can you elaborate on that and how it affects the Russia? No, on the Soviet Union and China, I have said all I intend to say. No more. Mengenai Rusia dan Uni Soviet sudah cukup saya jelaskan. I have been deceived. Saya telah tertipu I did not connect the dots. dan saya tidak berhasil menghubungkan titik-titiknya. I now realize that the Soviet Union deceived the West. Saya sekarang baru menyadari bahwa Uni Soviet menipu Barat, And as a consequence of having deceived the West, dan sebagai konsekuensinya menipu Barat, Russia is today the dominant military power in the Rusia world. hari ini menjadi dominan, kekuatan dominan di dunia hari ini. I now recognize that China also deceived the West. Saya juga menyadari bahwa Cina juga menipu Barat, And as a consequence of China's successful deception of the West, dan sebagai konsekuensinya mereka berhasil menipu Barat. China is today the biggest economy in the world. China hari ini adalah ekonomi terbesar di dunia, And both China and Russia dan keduanya Cina dan Rusia are scientifically and technologically advanced secara sains dan teknologi sangat maju to such an extent sampai titik tertentu that they can compete on equal terms with the West. di mana mereka bisa berkompetisi secara sama dengan Barat. And my comment is, they plan their plans, Dan komentar saya adalah mereka boleh berencana, and Allah plans His plans, namun Allah juga punya rencana, and Allah is the best of dan planners. Allah lah perencana yang paling baik. Any more questions? Ada lagi? Tidak? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sheikh, I actually have many questions, but I will make it short into 3 questions. The first question. One at a time. Yes. The first question is regarding the negative interest rate phenomenon right now in the world. What The what? do you think negative interest rate phenomenon? Negative interest rate. Negative interest rate? Interest rate. Negative interest rate, okay. Yes. Right now, what do you think of this phenomenon? Because as you said earlier that one of the form of riba is lending money on interest. But now the world economy is heading to the negative interest rate. Can I, after this, I asking again or I should ask? I have a question to ask. Is there negative interest rate in credit card? Yes, already have. In Japan, it's already in Japan right now, or in European Central Bank, is already -1 and even 0. No. I'm talking about normal people like you and I. We have credit card, Yes. and in the credit card we have negative interest rate.
no. For credit card, no. But for the base point of the central bank, yes. The major area in which the enslavement process is taking place is in the credit card, because they're moving away from the process of enslavement of the people is to try to get them into debt. Proses untuk membuat perbudakan di dunia adalah dengan hutang. They began by getting the governments into debt. Mulai dengan pemerintah diberi hutang. And if you read John Perkins' book, Dan jika Anda membaca buku John Perkins, Confessions of an Economic Hitman, if you read that book, jika Anda sudah baca buku itu, you see where Indonesia plays a very prominent place. Anda bisa lihat bagaimana Indonesia berada sekarang. They have already achieved that objective. Mereka sudah mencapai objektif itu. Most countries in the world are now in debt. Hampir seluruh negara di dunia sekarang berhutang. So the noose is already around the neck. Jadi talinya sudah mencekik mereka. The low interest rates don't affect those countries and their debts. Nilai bunga yang rendah tidak berefek sama sekali. They're now proceeding to the second step to get the people in debt. Sekarang mereka mulai ke tahap kedua untuk membuat rakyatnya berhutang. That was macro strategy, this is micro strategy. Itu adalah makro dan sekarang ada strategi mikro. So you will not get zero interest rate for credit cards. Anda tidak akan mendapatkan bunga 0% dalam kartu kredit. Because the money lender is still very much at work with the credit card. Karena si peminjam uang masih sedang bekerja di kartu kredit. Seeking to use the credit card to get you into debt. Untuk menggunakan kartu kredit agar Anda bisa berhutang. And when it gets you into debt, it deprives you of your freedom. Dan ketika Anda berhutang, kebebasan Anda akan hilang. That's slavery. Itulah perbudakan. So I don't think the zero interest rates actually affects the money lender. Jadi saya rasa bunga 0% itu akan mempengaruhi si peminjam uang. As he proceeds in his struggle to control the world. Di mana dia terus melanjutkan usahanya untuk menguasai dunia. But I'd like to hear the view of Pak Syamsuddin on that. Where is he? Tapi saya ingin pasang untuk berkomentar. Right, we'd like to hear the views of Pak Syamsuddin on that. Tolong pasang berkomentar. Pasang? Bismillahirrahmanirrahim. Well, in my humble opinion, I agree with you that they already achieved what they achieved, and with zero interest, there's no goal for them anymore because the mass is already depend on credit card, period. There's no tomorrow for the whole mass because all of them are already in debt, including Indonesia, unfortunately. And it's been gone for, just like you said, John Perkins, I read that book too. Unfortunately, it's all endgame now. And Malhamah is just on the corner, inshallah. That's all my humble opinion. I cannot go further because my knowledge is limited, unfortunately. Okay. Yes, Russ? Go ahead. Okay. The second question is regarding the trade war between China and US right now. Between China and? US. And United States. Yes. What is your opinion about this trade war and what is the goal of China and America with this trade war? Because I see from the perspective of the Ibu Akhir Zaman, I think this is speeding up the collapse of US dollar. Same the way that it's opening the way for the electronic money to become a major shifting of the currency right now, and also at the same time it's backed up by the gold, by the black gold.
I am not a student of trade. I don't know about the history of trade and what is taking place now in the world of trade. But I suspect that the trade war between the United States and China is actually shadow boxing, because the real war is the monetary war. Saya bukan mahasiswa tentang subjek perdagangan, tapi the real war perang yang sebenarnya between the United States and China antara AS dan China is not the war on trade, bukan perang perdagangan, but the war on money. tapi perang pada uang. China has now become the biggest client buying oil from Saudi Arabia. China sekarang adalah pembeli minyak terbanyak di minyak Saudi. And China has openly offered to Saudi Arabia Dan China secara terbuka sudah menawarkan pada Saudi that we'll buy your oil from you and pay for the oil in Chinese yuan. bahwa kami akan beli minyak Anda dan bayarnya dengan yuan China. And when we pay you in Chinese yuan, Dan ketika kami bayar dengan yuan China, we commit ourselves to redeem the yuan for gold at the market rate of gold. kami akan komit Anda bisa menukarkan yuan China itu dengan emas. It's a very clever move Sebuah tindakan yang sangat cerdik, because it does not violate the IMF rules. karena hal itu tidak melanggar peraturan IMF. If Saudi Arabia says no, Jika Saudi mengatakan tidak, they could lose the biggest market. mereka akan kehilangan pasar terbesar. Saudi Arabia doesn't want to lose the biggest market. Saudi pasti tidak ingin kehilangan pasar mereka. The Chinese market is constantly growing. Pasar Cina semakin tumbuh besar. If Saudi Arabia says yes, Jika Saudi mengatakan ya, it's the end of the petrodollar. itu akhir dari petrodolar. China is buying oil from Iran and paying in gold. Cina juga membeli minyak dari Iran dan membayar dengan emas. China is doing business with Russia and bypassing the US dollar. China juga berbisnis dengan Rusia dan membypass dolar AS. So China is effectively challenging the petrodollar. Jadi Cina itu secara efektif menantang dolar AS. That's war. Perang itu, The reason why they have not been able to launch war on China as yet, alasan mengapa mereka belum bisa melancarkan perang pada Cina, because China has an alliance with Russia. karena Cina itu beraliansi dengan Rusia. China by itself cannot stand up alone, Karena Cina dengan sendiri tidak akan bisa bertahan. but an alliance of China and Russia is sufficiently strong to check them. Tapi jika mereka beraliansi dengan Rusia, mereka akan cukup kuat untuk menantang mereka. And so for us, my view is that it's not the trade war really. Jadi menurut saya, Pak Pras, The real war is the monetary war. perang sebenarnya adalah perang keuangan. Next. Yes, another one? Yes, this is the last one. When we think about the new monetary system landscape right now, already is interconnected with the electronic money share. I'm thinking about what you said, the fighting of the mountain of gold, while at the same time also we have this interconnected of electronic money. Which one it will be destroyed first? I mean, should the mountain of gold is emerge first, and then after that the collapse of the monetary electronic system, or before that the electronic monetary system will collapse first, and then after that the mountain of gold will collapse also. Which one? Because this one is support back up for the one.
The Malhamah, or the Great War, Perang besar will be followed by the conquest of Constantinople. akan diikuti dengan peristiwa penaklukan Konstantinopel. One hadith says 7 months, Satu hadis mengatakan 7 bulan, and the other hadith says 7 years. dan hadis lainnya mengatakan 7 tahun. You should read my book entitled Constantinople in the Quran. Anda harus baca buku saya berjudul Konstantinopel dalam Al-Quran. If you don't have copies in Indonesia as yet, just go on the internet and download it. Bisa Anda download di internet jika tidak punya salinannya. Read that book. Tolong dibaca. Of the two, Abu Dawood says that the second view is the sounder one, namely 7 years. Abu Daud mengatakan yang 7 tahun lebih kuat Between the Great War and the conquest of Constantinople. antara perang besar dan penaklukan Konstantinopel. But only after the conquest of Constantinople do you have the khuruj of Dajjal. Tapi hanya setelah penaklukan Konstantinopel terjadi khurujnya Dajjal. Pax Judaica has to survive Pax Judaica harus bertahan until the khuruj of Dajjal. sampai khurujnya Dajjal. So you will still have a monetary system based on electronic money Jadi sistem elektronik, keuangan elektronik harus masih ada until Dajjal arrives. sampai Dajjal muncul. And that of course will be one currency for all of mankind. Dan tentu saat itu hanya satu mata uang untuk seluruh umat manusia. That one currency for all of mankind cannot be other than electronic money. Dan satu mata uang itu tidak lain pasti adalah uang elektronik. How will it survive? I don't know in a post-nuclear world. I don't know. Bagaimana mereka bisa bertahan nanti setelah perang nuklir, saya tidak tahu. I know there's something called fiber optics. Saya tahu ada sesuatu yang dinamakan optik fiber. With fiber optics you could dispense with wireless. Dengan fiber optik bisa Yeah. mengirim wireless. So maybe Israel has some kind of a technology Mungkin Israel punya teknologi tertentu to allow for electronic money to survive untuk bisa membuat uang elektronik in bertahan. a post-Malhamah world. Dunia di mana dunia setelah perang nuklir, perang Malhamah. But the bottom line is Pax Judaica cannot survive unless it has control over money. Intinya Pax Judaica tidak akan bisa bertahan kecuali mereka masih menguasai sistem keuangan. So Israel has to keep on controlling money until Dajjal emerges. Jadi Israel harus tetap menguasai uang sampai Dajjal muncul. Next question? Yeah. My humble question is, Maulana, what Pax Judaica going to use? What they going to bring? Are they going to bring the gold, or are they going to bring electronic money? Good question. Eventually, Akhirnya nanti Israel will have to use only gold Israel harus nanti hanya menggunakan emas and silver. dan perak. Because if Israel is not using gold and silver, Karena jika Israel tidak gunakan emas dan perak, no Jew will accept Dajjal as the Messiah. tidak ada umat Yahudi yang akan menerima Dajjal sebagai Al-Masih. Because every Jew knows that paper money is bogus. Karena setiap umat Yahudi pasti tahu uang kertas itu bohong. The only one who doesn't know that paper money is bogus is Mufti. Satu-satunya yang tidak tahu bahwa uang kertas itu menipu dan bohong adalah para mufti. But Israel will have to use electronic money Tapi Israel harus gunakan uang elektronik in order to have one currency for all of mankind. agar bisa membuat satu mata uang untuk seluruh umat manusia. And the cryptocurrencies have come at this time
Dan munculnya cryptocurrency saat ini, and Bitcoin has come at this time, juga Bitcoin, in order to pave the way for one currency for all of mankind, semua itu untuk membuka jalan untuk satu mata uang untuk seluruh umat which manusia, obviously is going to be electronic money. yang sudah pasti adalah uang elektronik. It's not possible to have one currency for all of mankind other than electronic. Tidak mungkin punya satu mata uang untuk seluruh umat manusia kecuali dengan uang elektronik. When will Israel dump the electronic money, one currency, and transfer only to the use of gold and silver as money? When? Kapan Israel akan meninggalkan uang elektronik dan berubah ke emas, penggunaan emas sebagai uang? Kapan? My answer is when the khuruj of Dajjal takes place. Jawaban saya adalah ketika khuruj Dajjal terjadi. Next question. Dan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm Reza. I follow your study from 10 years ago. I am not to meet you. I want to, this is a topic about Malhamah. I want to share with you, should we afraid about Malhamah or should we excited to face Malhamah? Because Malhamah is from my thing about your study. Malhamah is the turn of point, the two, and when the Nabi Isa, the true Messiah, alayhi salam, become the Khalifah, the return of the Khilafah. That's my first question. Should we afraid or should we excited to face the Malhamah? Second. No, one at a time, please. The Ummah of Muhammad alayhi salatu wasalam Umatnya Nabi Muhammad SAW does not appear to have any significant role to play in the Malhamah. tampaknya tidak punya peran signifikan dalam Malhamah. I have not seen any evidence. Karena saya belum melihat bukti-buktinya. What we have to do is to try to protect ourselves and our families. Yang harus kita lakukan adalah mencari cara untuk bisa melindungi keluarga kita. Those who die in the Malhamah are the lucky ones. Mereka yang mati dalam Malhamah adalah orang-orang yang beruntung. Those who survive the Malhamah Mereka yang bertahan hidup are going to face problems for food, akan menghadapi masalah makanan, for water, minuman, for food, for water, for heat, dan kehangatan, for energy. energi. But I suspect that the most dangerous thing of all in the post-Malhamah world Tapi saya mencurigai yang paling berbahaya setelah perang besar with the radiation which will contaminate the whole world adalah radiasi nuklir yang akan mengkontaminasi dunia. How do we protect ourselves from that? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari itu? That's coming now even with something called 5G. Dan hal itu sekarang sedang datang dengan yang disebut 5G. How do you protect yourself? Bagaimana Anda bisa melindungi diri? وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, and when you recite the Quran, Ketika Anda membaca Al-Quran,
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة, we place between you and those who have no faith in the hereafter. Kita tempatkan di antara kamu dan mereka yang tidak beriman dengan hari akhir. And that is modern Western civilization. Dan itu adalah peradaban modern Barat. That is Dajjal who has kafir written on his forehead. Itulah Dajjal yang terdapat tulisan kafir di dahinya. That is Ya'juj and Ma'juj. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. We place between you and them Kami tempatkan antara kamu dan mereka hijaban mastura. A hijab, sebuah hijab, a curtain, which is mastur. sebuah hijab yang mastur. Mastur from sitr is that which covers, Sesuatu yang melindungi, menutup, but in this case also is invisible. tapi dalam hal ini juga yang tak terlihat. In the time of the first of the two Qarnain, Pada saat kon pertama dari dua Qarnain, the hijab was made of blocks of iron. hijab itu terbuat dari blok-blok besi. You remember? Pada ingat? Huh? At the time of the first of the two Qarns, Pada saat kon pertama terjadi dari dua, the hijab was made of blocks of iron. hijab itu terbuat dari blok-blok besi. At the time of the second of the two Qarns, Pada saat kon kedua terjadi, the hijab is invisible. hijab itu tak terlihat. It's a hijab that Allah will send Adalah sebuah hijab yang Allah akan kirim and will cover you dan akan melindungi, menutupi Anda and protect you from the radiation. dan melindungi Anda dari radiasi itu. But only if you recite the Quran Tapi itu terjadi jika Anda membaca Al-Quran as it ought to be recited. sebagaimana mestinya dibaca. Our sister there is going to do her PhD in the Quran. Saudari di sini ada yang sedang So I said to her, you cannot study the Quran akan meneruskan studinya di PhD dan Syekh katakan dia tidak bisa mengkaji Al-Quran unless and until you are reciting the Quran. kecuali kamu sudah rutin membaca Al-Quran. And when you recite the Quran, you must recite the Quran as it ought to be recited. Dan jika kamu membaca Al-Quran, kamu harus membaca Al-Quran sebagaimana metode yang benar. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. And when we have recited it for you, you must follow that recitation. Dan ketika kami sudah membacakan ayatnya padamu, kamu harus mengulanginya. So there is a methodology for reciting the Quran. Jadi ada sebuah metode untuk membaca Al-Quran. That's the book I'm writing now. Itu yang sedang saya tulis, buku yang sedang saya tulis. Make dua, I might be able to write it, inshallah. Tolong berdoa untuk saya. Any other questions? When you finish, we go eat durian, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ori, saya dari Jakarta. Ori from Jakarta. Pertanyaan saya, bagaimana Kristen Ortodoks bisa berteman dengan kita dengan histori dulu di apa yang dilakukan Khilafah Utsmani kepada mereka di Irak? How can Muslim and Orthodox Christian have alliance, but there is a history between the Utsmani and Orthodox with the war? How can we make alliance? My answer is, please read my book, Constantinople in the Quran. Jawaban saya, tolong baca saja buku saya, Konstantinopel dalam Al-Quran. Next question. Okay.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Any announcement?